Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo da prođemo po meni najveću tajnu uspešne poljoprivrede. Ili zapravo ono o čemu se jako malo govori, a zapravo je najvažnije. Važnije je i od komposta, i od azota, fosfora i kalijuma, i od svega drugog. Jer nekako se uvek ispostavi da zemlja uvek toga ima dovoljno, ali samo pod jednim uslovom, a to je da se biljka nalazi na idealnoj lokaciji, na onom mestu na kom ona voli da raste. Primjer radi ovdje je luk. Prve godine sadio sam luk iz neznanja, pokazat ću vam tačno gde, i nikada nisam bio zadovoljan. Dok nisam iščitao šta je to što luk, a pored luka tu su i paradajz, krompir, koje vole izrazito visoku temperaturu, sušu, sunce, sunce, sunce i sunce. To je ono što njih čini pod jedan zdravim. Imaćete mnogo manje problema sa bilo kakvim bolestima, plamenjačama, sivilom, buđavošću i svim drugim problemima od kojih paradajz definitivno strada, a i sve druge biljke imaju očiglednu muku da se s tim izbore. Zato što biljke poput luka, paradajza, krompira i svega onog što najviše volimo da jedemo, obožavaju sušne predele. Zato i uspevaju najbolje pored mora, gde je veliki procenat suše i gde sunce traje mnogo duže. Svi mi koji nemamo sreću da živimo na takvim mestima, takvim lokacijama, moramo biti inteligentni. O čemu vam govorim? Ovo vam je najbolji primer kako da znate savršenu lokaciju za svaku vašu biljku. Upravo je sada vreme kada je to najlakše ustanoviti, a to je zimski period. Kao što vidite dole, u mojoj glavnoj bašti, gde mi je najplodnija zemlja, gde mi je najravnije i sve, šta se vidi dole? Vidi se ogromna količina snega, koji se ovde ne vidi. Šta možemo zaključiti iz ovoga? Iz ovoga možemo zaključiti da paradajz, krompir, luk i sve ostale biljke koje vole sušu i toplotu nikako ne smemo saditi na ovakvim lokacijama. Zato je sada idealan trenutak, pošto je sneg i možete lako uočiti koji su delovi mesta gde mislite da sadite, gde se vi nalazite, zapravo sušni, topli ili biljke poput određenih zeleniša, poput kupusa, salata, u neku ruku i paprika, ali uglavnom zelenih biljaka koje obožavaju upravo ovakvu zemlju. Zašto je ovo jako važno? Važno je iz prostog razloga jer vi leti to ne možete nikako da zaključite. Jer je sunce jako visoko i svaka lokacija delovat će vam podjednako slično. I tu ćete napraviti grešku. Zato je sada idealno vreme u januaru da pogledate svoje imanje, svoj plac i da ustanovite koji su delovi vašeg placa osunčani više, suvlji, logično, od onih koji nisu. Jer to leti nećete moći tako lako da uočite i napravit ćete osnovnu grešku. Mislim da je ovo najvažnija stvar broj 1 koja mora da se ispuni da bi naše biljke rasle lakše nego što to mogu da mestima koje im nikako ne prijaju u njihovoj osnovi. S tim u vezi isto se odnosi i na voće. Voće voli sušna mesta jer pati od različitih bolesti gljivica i zato je najbolje da se sadi na kosim terenima i konstantno okrenuto ka suncu i naravno na livadi, kao što vidite, koja nema snega jer je to znak da se ovde voda vrlo blizu sliva, da ima dosta sunca i da će biti mnogo manje gljivičnih obolenja. Dakle, sada je pravo vreme da ustanovite na kom delu placa trebate saditi koju biljku, a koju ne. Dakle, tamo gde vidite sneg, znajte da će uspevati kupus, brokoli, šargarepa, zelena salata i sve te zelenaste biljke, spanaći i tako dalje. A osunčane i suve delove vašeg placa čuvajte za one biljke koje to vole. A to su pre svega voće, a zatim luk, paradajz, krompir i sve ono zapravo što najviše volite da jedete. Tako da, ako se ovaj uslov ispuni, svi drugi uslovi ispunit će se mnogo lakše, a o njima ćemo pričati počevši od februara. Pozdrav, dobri ljudi.
Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.